بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ عورت جو چیز ہے نا، بڑی پیاری رب نے بنائی ہے۔ اللہ نے اتنی خوبصورت چیز بنائی ہے کہ اس کے بغیر دنیا ادھوری ہو جاتی ہے، دنیا مکمل ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے جب اپنا سرکولیشن جو مکمل کی اس دنیا کے نظام کو چلانے کی، تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے جب پیدا کیا تو ساتھ ہی اللہ نے عورت بھی پیدا کی۔ تو عورت کے بغیر یہ زندگی جو ہے نا، یہ امپاسبل ہے۔ یہ دنیا کا نظام میں سرکل جو اللہ نے چلانا ہے وہ امپاسبل ہے۔ اور عورت اس دنیا میں جب بھی آتی ہے، عورت کا معنی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے پردہ۔ سادہ لفظ میں ہم لیں تو جس کا معنی ہے حیا، تقدس۔ ہم آج بھی وہی معاشرے میں چلے گئے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا، کہ جب ہمارے ہاں بیٹی پیدا ہو تو ہمیں الجھن فیل ہونے لگ جاتی ہے، یا ہم اس کو اپنے لیے ایک سختی کا باعث، کہیں گرواہٹ کا باعث سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ اور میجارٹی آج کل کے دور میں، کیونکہ مشینری دور ہے، تو جیسے ہی پتہ چلتا ہے جی ہمارے ہاں تو بیٹی پیدا ہونے والی ہے، تو وہ پہلے سے بلکنا شروع کر دیتے ہیں، بل بلانا اٹھتے ہیں۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ تو اللہ کی رحمت آ رہی ہے، اور اللہ تو دیتا اس کو ہے جس کو پسند کرتا ہے۔ تو بات یہاں یہ ہے کہ لڑکی یا عورت جب اس دنیا میں آتی ہے تو 4 رشتے لے کر آتی ہے۔ پہلا رشتہ بیٹی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب انسان کے اوپر اللہ خوش ہوتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے اوپر اپنا کرم کرنا چاہتا ہے، تو اللہ اس کو بیٹی عطا فرما دیتا ہے۔ بیٹی اتنی پیاری چیز ہے کہ آپ کے ہاں 10 بیٹے بھی ہونا تو وہ خدمت آپ کی وہ 10 نہیں کریں گے جتنی ایک بیٹی خدمت کرتی ہے۔ آج آپ دنیا کی مثال لیں، پوری دنیا میں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بیٹیاں اپنے والدین کی زیادہ خدمتگار ہیں، اور زیادہ ان کا آؤ بھگت کرتی ہیں، زیادہ رسپیکٹ کرتی ہیں، ان کا خیال کرتی ہیں۔ بلکہ شادی ہونے کے بعد مرنے دم تک بیٹی اپنے ماں باپ کا خیال کرتی ہے۔ تو یہ آج عورت کے نام پہ کچھ دن رمضان سے پہلے ایک مارچ بھی ہوا، عورت کی آزادی۔ تو عورت کی آزادی اگر دیکھیں تو اسلام سے بڑی آزادی عورت کو کوئی نہیں دیتا۔ یہی عورت جب اسلام سے پہلے پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ باعث شرمندگی کے لیے میرے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی تو اس عورت کو ڈیورس کر دی جاتی تھی، اس عورت کو مار دیا جاتا تھا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تھی، اور بیٹی کو زندہ درگو کر دیا جاتا تھا۔ کتنا بڑا ظلم تھا یہ۔ تو آزادی کس نے دی اس ظلم سے؟ اسلام نے۔ تو عورت اس دنیا میں جب آئی ہے تو پہلا رشتہ لے کر آئی ہے بیٹی کا، والدین کے لیے رحمت لے کر آئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہاں آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو۔ دوسرا رشتہ یہ بہن بھائیوں کا لے کر آئی ہے۔ آپ آج دیکھیں بھائی 1-1 انچ کے مرنے لگ جاتے ہیں، 1-1 انچ زمین پہ، پیسے پہ مر مٹتے ایک دوسرے پہ، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں۔ آپ زمانے کی مثال لیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ بھائی بھائیوں کے قاتل ہیں، صرف ایک مرلہ زمین پہ، کچھ لاکھ پیسوں پہ۔ آج تک آپ ایک بھی مثال ثابت نہیں کر سکتے کہ بہن نے بہن کو پیسے کی خاطر مار دیا ہو، یا بہن نے بھائی کو پیسے کی خاطر یا زمین کی خاطر مار دیا ہو، یا باپ ماں کو مار دیا ہو۔ جب بھی مارا ہے اس ظلم کے معاشرے میں، بھائی نے بھائی کو مارا ہے، یا اولاد میں سے بیٹے نے ماں باپ کو مارا ہے۔ اور آج آپ زمانہ دیکھیں تو بیٹے والدین کو اپنے گھر سے نکالتے ہیں، بیٹیاں اپنے گھر پہ چلی جائیں تو وہاں پہ رو رہی ہوتی ہیں، یار یہ میرے گھر آ جائے باپ، یہ ماں میرے گھر آ جائے، میرے پاس رہے آ کر۔ تو دوسرا رشتہ تھا بہن بھائی کا، سب سے قیمتی رشتہ
भाइयों में रंजिशें हो जाती हैं। आज हम देखें तो बहनों को हम विदा कर देते हैं, शादी कर देते हैं, उनका हम हिस्सा तक नहीं देते जो हमें विरासत है उनकी, उनका एक अल्लाह के निजाम ने, अल्लाह के इस्लाम ने एक हिस्सा मुकर्रर किया है, हम वो देना पसंद नहीं करते। फिर भी वो चुप रहती हैं कि कहीं ये मेरा मेका, ये मेरे बहन भाई ना छूट जाए। इतना कीमती रिश्ता कि उनका एहसास करते करते मर जाती हैं, अपना हक लेने पे भी नहीं आती, लेकिन वही अगर भाई आ जाए तो भाई तो एक दूसरे को कत्ल कर जाते हैं। दूसरा कीमती रिश्ता था बहन का, तो इतना प्यार से निभाती है कि इसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। भाई जितना मर्जी जालिम हो जाए, जितना मर्जी कुछ करने वाला हो जाए, बहन के सामने एक दफा प्यार से आके मिल लिया तो बहन की सारी रंजिशें खत्म हो जाती हैं, सारा कुछ खुशियों में बदल जाता है। इतना प्यार करने वाली चीज है ये। तीसरा रिश्ता वो है मियां बीवी का, यानी कि तीसरा रिश्ता ये लेकर आती है बीवी के रूप में, और इतना कीमती रिश्ता है कि जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा फरमाया कि इंसान का या तो सफाई आधा ईमान है, अत्तहूरु शत्रुल ईमान। दूसरी जगह आपने फरमाया कि जब इंसान का ईमान मुकम्मल होना हो तो वो शादी कर ले, औरत उसका ईमान मुकम्मल कर देती है। यानी कि बीवी के रूप में एक मर्द का ईमान मुकम्मल करने वाली अगर कोई चीज है तो वो औरत है, वो लड़की है जो पहला रिश्ता लेकर आई थी रहमत का, दूसरा लेकर आई थी बहन भाइयों का, मोहब्बत का, उनसीयत का, और तीसरा रिश्ता वो लेकर आई है एक ईमान की मुकम्मल होने का। और इसके ऊपर अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि ये एक दूसरे का लिबास है। मां बाप के रिश्तों को लिबास नहीं कहा, प्यार मोहब्बत का रिश्ता कहा, लेकिन एक दूसरे का लिबास यानी कि एक दूसरे का राज, एक दूसरे की उनसीयत, एक दूसरे का हर चीज जो है वो मियां बीवी के रिश्ते में अल्लाह ने फिट कर दी है, और ये औरत उसको आके मुकम्मल करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक इंसान का ईमान मुकम्मल कर देती है औरत उसकी जिंदगी में आके। चौथा रिश्ता मां के रूप में है कि वो रिश्ता जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात के लिए जिस जन्नत को बनाया उसके लिए मुख्तलिफ चीजें मुकर्रर की कि आप नमाज पढ़ें, आप ज़कात दें, आप हज करें, आप रोजा रखें, आप ज़कात दें, आप जिहाद करें, आप लोगों के साथ मोहब्बत, अखलास, प्यार, रहम दिली, नरम गोशे से पेश आए, और वो सारी कुछ करने के बाद आपको जन्नत अता करूंगा। तो अल्लाह ने वो जन्नत आपकी मां के कदमों में लाके डाल दी। यानी कि चौथे रिश्ते में इतना अजीम रिश्ता अल्लाह ने बना दिया है कि जिसकी खातर ये निजाम कायनात अल्लाह ने बनाया है, उस जन्नत की खातर, वो जन्नत आपकी मां के कदमों में आ गई है। मां यानी कि मां के रूप में जब औरत आती है तो दुनिया की सारी चीजें समेट के उसके कदमों में डाल दी अल्लाह ने। तो अगर हम इन चारों रिश्तों पे देखें तो इससे बड़ा रिश्ता कहीं आपको नहीं मिलता कि अगर कहीं रहमत का रिश्ता आता है, अल्लाह ने किसी बेटे के लिए रहमत नहीं कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी बेटे के लिए ये नहीं कहा जी अगर बेटा पैदा तो ये रहमत है। मोहब्बत की एक मिसाल अगर कायम की है तो वो कहा जी बेटी है तो ये रहमत है, फिर उनसीयत है, मोहब्बत है, अखलास है तो ये बहन है, फिर अगर ईमान की मुकम्मलियत पे बात आती है, उसकी कंप्लीशन पे बात आती है, तो फिर कहा कि ये आपकी बीवी है। और जब सारी कुछ करके आपकी जन्नत को ला आपके कदमों में खड़ा किया तो वो कहा ये आपकी मां है जिसके कदमों में आपकी जन्नत है, जिसके लिए आप रोजे भी रखते हैं, अल्लाह की इबादत भी करते हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन अल्लाह ने जिसके लिए ये सारा निजाम कुदरत सेट किया है उसको इकट्ठा करके आपकी मां के कदमों में डाल दिया। यानी कि चौथे रिश्ते के रूप में अल्लाह ने आपको इतना कीमती रिश्ता औरत का दिया है कि वो मां बना दिया। और मां रिश्ता ही वो है जो बिला लौस है, बगैर किसी लालच के, बगैर किसी ख्वाहिश के,
तो हम देखें तो ये कितने कीमती रिश्ते औरत के रूप में अल्लाह ने हमें दिए हैं। जिसके यहां अगर बेटी आती है तो खुशी मनाया करें, उतनी मनाया करें जितनी आप लड़के के लिए मनाया करते हैं, क्योंकि आज हमारा माशरा वही माशरे की तरफ राग़िब है जिस माशरे से हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल के लाए थे कि आज उस तब औरत को जिंदा दरगो कर दिया जाता था, मार दिया जाता था। तो आज हम उतना ही जालिम होते जा रहे हैं, इल्म होने के बावजूद, मुसलमान होने के बावजूद, कि हम अगर लड़की पैदा होती है तो हम उसके लिए खुशी मनाना तो बड़ी दूर की बात है। अगर कोई कहे ना यार बेटी पैदा मुबारक हो, कहते जी ठीक। तो बेटा अगर पैदा हो जाए तो हम लाखों की मिठाई बांट देते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। तो भाई बेटी अगर पैदा होती है तो पहला हक वालिदैन का यही है कि उसकी पैदाइश पे, वलादत पे मुकम्मल, जैसे बेटे पे आप खुश होते हैं वैसे ही बेटी की पैदाइश पे भी खुश हुआ करें। और यहां पे एक और बात मैं ऐड करूं कि यार जब आप बेटियां रुखसत करते हैं तो उनका हक दिया करें बजाय जहेज देने के। जहेज एक लानत है, जहेज की लानत से निकले, उनको उनका हक दे विरासत का, जो उनका अल्लाह ने, इस्लाम ने, हमारे प्यारे नबी ने मुकर्रर किया है, वो हक दे उनको, क्योंकि वो हकदार है उस चीज की। लेकिन वो उसको भी छोड़ जाती हैं सिर्फ प्यार की खातर, मोहब्बत की खातर, उनसीयत की खातर। और जब वो शोहरों की जिंदगी में आती हैं तो उनको लताड़ा जाता है, उनकी इज्जत की परमाली की जाती है, बेतकीरी की जाती है। तो प्लीज उनको भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें जितनी आप चाहते हैं कि आपकी बहन को कहीं मिले। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बहन है, वो भी किसी की लखते जिगर है। तो उनका ख्याल हम सब ने रखना है। जिस जिसका जो जो रिश्ता है वो पूरा पूरा निभाया जाए। अपने बच्चों की जन्नत की वारिस बनाया अल्लाह ने औरत को। इसलिए मैंने कहा था कि औरत एक इतनी कीमती चीज अल्लाह ने पैदा की है कि एक रूप में वो रहमत बना देता है, दूसरे रूप में उसकी उनसीयत, मोहब्बत, अखलास की मिसाल बना देता है, तीसरे रूप में वो आपका ईमान मुकम्मल कर देता है, चौथे रूप में वो औलाद के लिए जन्नत की वारिस बना देता है कि उसके कदमों में डाल देता है, जी करें इसकी खिदमत जन्नत ले जाए।